fa di ntu ya for be at edin ehun hia wa akwa se obu emfa so be enes oti me metima asori me nipa bi abepa de sua metimiti fere ma asori akotena sofu bi asori dem e bi asofo ba tv so me fiti peko pa gibi bi ni e bi mo se makotena ho na me so ma tiro me hwe de ekoso eti mo sa we adwuma hyehyeye we adwuma se do temene bi de den e dia ka asa de dingrofo se sofro na ntena to no so na ntenya me akwa so gusu di nduro eti se sofro gusu di nduro gusu di aduro sa me duro mfama no what ase enti onna ntenya me akwa asa ma beka bi ai den ama no what ase se ka sofro na me akwa so de ene ka metima ka bi ama no what ase but on gusu so no so gusu oprinity se bi na ba betima fa ama no enti e bia wa anya ma no ka bi on nemu na ko hia higher being and akohia highest powers ni bi ana bi obi anani abie pa na bi akohu sesesi na ese o ma ye ho adwuma but when hia de ana ne ono no ani jejirije ho de nyama se ti so for to kada sa ba ka jere on timen kamini ni twaka no betimen ka na uzu na se na so for bi na mo gro eti ohun se ono ase na meka ti se so for to kada sa ba ka jere me mo ni dini o so nka se so for no timen ka so oni papa yi se o timen ka oni na usu nti sofu bia like one na wusu assign pen kama na one na nyama bone no ase se wo se wajai nti ese no papa na oye do onka no saba ma nka se wajai ahun sem na wusu wadi bone asa na ka kire na wusu wadi bone na nyini ye na nka ekunu no na wo se wajai ne ma bone one na wusu na ma ho ne ma bone nko na ma onya papa da ne ma bone nko a ne ma bone James 1:13 to say James 1:13 to say ade bia na wo mu to ya na se nyina ekunu enti bone o ya no na ekunu mame ka se bon ka se waja ho no se me nya makoma papa o anka hohun kra kume ade ko mame ka se bi kire caught in the crossfire. Yo, abusuafo e ma nyina action aha e ma wadwo ba bia wo bia no enchi akoma aha e Otwinoko TV your YouTube channel no eso so na okọ e Facebook e kama me your number didi juma na 0244 840108 ene mene nana wusu na eye David ye share e wo program so e bidi eye enkomo na wusu makwaba ye jori wai Oni David eja akwaba ye eja mpom sisen awon mu ada romantic yati ase nyame ase anu wanka nyame na ho na waka se nyame ye ho nti ono so ka ho bi ayo David nyame o pa nyame ye ro nyame na ye akanfo ye ho ma ye so no nyame nye Christianity God ene onye Buddhist ene onye bibia o ya akanfo ye ho for all the religious bodies nti religious bodies bi na age nyame aida atan na nim se ono nko na ye na dia but nya sanity honhom dia universalist ba bia obi opposess eso so meti wasema wo kan yi a oye nyame e wo man nyina oye nyame mo obi a yes enye ba akofo nyame nya ba akofo enyame dia bi dia na betimi aka ekse se onye ba akofo nyame no obi a nyame dia dance otwise wo hwe Bible no mukura na according to John 4:24 say God is a spirit. He said God is a spirit. If you try to understand the basis now, a plural statement no ma say nyame ye honhom. Ti say nyame ye honhom dia wan ka say nyame ye asore. Na say nyame ye Christianity na say nyame ye Buddha na say bia we say but o say nyame ye honhom. Nti honhom so de ogina ho mo bia nyame betima gbo awura nyame a oye nyame no ye ni na asore dance nti ye ntime nchi nyame nhye ba bi say nyame no aha se na ye nyame fie aha na ye se nyame fie but we be ka se bia okay just say religious bodies no bia was bia aha ye can say Methodist was nyame wo we say was Pentecost Church of Pentecost on say nyame wo we say was Church of bia ye can say bia Hashem also say nyame wo nte say nyame no ayefa na no wo hye untimi nchene nhye ba bi because untimi capture honhom nhye ba bi say aha nkwa no wo oye general obia wo ho no ma no but a religion akofa bibia koto wa say ahanko na me dey ahanko na ye da na dey e wo but enye sa na dey etie na ti dey o kana say ye meti ase yi ase o si chem say your Pentecost ye wo Methodist ye wo bia ada churches no ya chichem nti na kopon na che so wo ba bia anya obia dia nti obia timi fa nhye no David me da say na usu oluwa nyame wo onya kopon ujidi ai o from there na chese na kopon wo
ma no no na wusu ya person sare me san come chi me pɛ ade a yesu me pese me bisa me de betima ka sɛ nyankopɔn ho o me bisa me sɛ na me bra yi ka asɛm bi de o ka me ne ya adwene san ne nya adwene ba me san ne ya adwene ade koti a me ka sa ne sɛ nyame o ka nyame ya wo nka hwe efi sɛ ye wo enyame no bebree ene wo ewiase what I say ye wo enyame no bebree but de oda omuni na no ene de omuni na hye na se eno de obo omuni na no ene fe ni nyankopɔn pon ne ba akopɛ pon ne de omunye mi no omunye mi so ye ba akopɛ but nyame no bebree ye mfa ne sɛ me otwinoko uye honho ena me ye nipa ena mafa wo sɛ wo nkɔ na me no mekoto a uye mi nyame de me ka atama se de ye mfa ajam ka sɛ ahonhom ne dɔɔso but nyankopɔn so agya obi apa ma enye force sɛ kyenkyena asum nyankopɔn nyame na wo pese wo okoto no ana nyame na wo gidie ewo ni mu no ana nyame na pese one ne nante no sɛ nyame na also de okoto no ba nyankopɔn nye obi adea nyankopɔn ye ni na ye dea benye force sɛ kyenkyena som no papa de meka wata sɛ ti nyankopɔn de menim sɛ wo ho wow wo betimi agina bibi so ai dia dance si wo fom a e ma wo gitu yi e be dia dance si nyankopɔn wo fom eno dia so de ba ko too deep this me kan honam de be no ma this me wura sunsun sɛ na me kai sɛ be so person me ka sunsun sɛ ba sɛ wo fom o se nipa bebre wo a ye obi wo onyi sɛ nyankopɔn bi wo nyankopɔn de wo abrofo bi na abrofo bebre anante so oni bruni e ka business na wo ka so wa swear God so it's okay because ono no ni fam no onim sɛ tumi nyina wieye ene nyankopɔn America for sing God we trust it wonya de nyankopɔn ba business ni mu pa ɛso otwa so ɛsɛ ntro bi a obeka bia no wonya bo nyankopɔn di nti asɛm aka sɛ yɛ no kure sɛ nkontompo ɛso wagidi ba twat ma sɛ ɛni tema ni busa asase ni sɛ ade konti a me ka sɛ nyankopɔn wo ho ne sɛ ba honam te bia ye obi be ka sɛ e nature but minim sɛ enye sɛ fitia ne nsuo ba he ene enye sɛ e fitia na me ba asase we so ene enye sɛ fitia ne wiem nso ye de e ba he but obi be ka sɛ e nature ene wo ho na sɛ me ka sɛ e nature ene wo ho no mo a na ye de na sa nature no kra firi he fa ne ba he na sɛ nature ne da obi na ma nature ne ye de e ba he but sɛ ye ka no honam te bia de a e be ye de sɛ nipa be gye di sɛ onyankopɔn ye de ewo ho ba se ko sunsum fan so a eno so be ye den se nipa be gye se nyankopɔn ho efi se sunsum no enye obi reji sunsum sem ye den edi ena sunsum de wakɔ ho na betime ka ho nsem onkɔ ho da me ka wo be ka se bi se ye nkosa se na me ye de me ka no because onkɔ ho da enti de me ka no what e den che se betime prove se ye no kre but de mimi nim ene de me ka na me di ho dance ene de wo hu sanete de mimi nim ene de me hu ene de mate ena me di ho dance it me opinion onko ena wo nso opinion enso enko enti me sere no bi antwema no anye de ensi bod odidie enko me didie enko but de me nim na me ye de me di ho dance ene se time a me chanta na se me ya honhom sem no se ye ko meeting ana se me ko so travel ana se me nam sunsum a ana me ne ahonhom ni di nkoma a ne ma bi o mo da na di ene nkomo bi a o mo ni me di ene me bi am me ni ho sunsum mo se ampa nyankopon bi ye den ewo ho sanete nti sɛ free usunsum 76 wapa wo achi sɛ wote sɛ obi edi nkomo na ɔka bi sɛ nyankopɔn bia ni wa wo ne wadwene wo sɛ dia na wo sifa sasem eya na mesre but me ntimi nka ho hwe because ono so gidie de eno no untimi mfo so sɛ kyenkyena onyini sɛ nyankopɔn bia de ɛwɔ hɔ ntimi esa na matwa so because sɛ me sɛ kyenkyena me no be ka ho nsɛm a ɛde ntɔkwa na ɛbɛ de ɛbɛba te esa na matwa so sana metie I say first I'm a chance so ka say ebi a we ni ho watete ba onyini a saa ta me gusu na mabone no ene me am fro sebra na me am prove am ho say wo ho but nyame nyankopon side no enye ahom sem no emphasize nyame ye ho ene saa demonology sem no difference ye den ewom demonology de me na me control ahom no ti de me pe na e wo say de e baba nyankopon timi ko control no de ono pe na e wo say ye ho sanete David esi ano asoma me wusa no waka wo fa de na wusa say ono ye adwene efa bi so ono nya adwene efa bi ono ye adwene efa bi ono nya adwene so kokko we nyina na ono ye adwene waka ne de e na wo so de waka wo de yes sir de empese bi wusa house ne say wo fom abode nyina ne bibia wo hu wiase bibia no de be pa na wo ye wo hu e wo abode mu a e ma wo hu say nyakopon wo ye obrempon wo ye kese
wo se nipa bibire bia som no oh dear me oye me hu e wo masete ya ewe wiase a me pese like bia me gidi se wo se onipa bia wo wiase bia penya me akira kwan because yen som nyame nyame na was som yen human don't serve God but human rather worship God. We worship the spirit. And in our kind Mark 10:45 I was say the Son of Man did not come out to minister unto, but he came to minister. Into Jesus Christ, he was or a God in flesh. So if you are God there, then you have to minister to the people or the human being. Who minister to them is we are servant, we serve man. That's a who is but yen worship, yen say yen you say you home the bed. Ebe free once na dwuma na dey ebe free one stage akwa ye bedi honhom na dance say honhom we say na otie say na otie say na opɛ say na wonpɛ nti ye dwuma nto de me hunu say like e was onipa bia hwehwɛ honhom akiri kwan say with that spirit no you can never live on this earth without the direction of spirit enye nyame akwankyera say honhom ndi wo kan a enya dia wo bibia wo be ya na sase we say so no dey ebetima koyie nti na e was say ehia nipa dasanye bia say oye honhom ahom sem osaje honhom ne di na oye na pede na ade bia na oye no osaye ne yie na o get better results dia na ewo wiase na wo na wo dwene ho a bo wa dwene on tiase so a onyankopon aye a wo eyomanwa sie yi se bia wo tuwe wo kofa oba na nakoda ade ba kwa ne mbe so be kan ho asem ni mo pa hwe no anka oba ho asem say oba wo ntimi mmobi na wo mfa no wa wo mmobi ne nyakopon abɔ ye fa no ntonche dia de ne wanwa pa o ade ya no wanwa metima ka say like ade ya wanwa no say like say ye nyina no ye ti asase so no ye physical being but yetimi ewura ba bi hu say se wo sunsuman ya wutimi wura ba bi ehun say ade we kula ye say na te ena be ye say ade we na ye say na te ena be ye say na come to existence and but unhu ade potia enam so ma sa ade ko ne be ye den e be ye sa ade no ntero na ya ade de eye me wanwa e wo sunsum sem mu midase I say no ma ugide sipise esipise bibi we den e wo okay matiase me de ketwe bi kura na me wanwa be ti say insu untimi insu mu nyede yes yes and say ifri he say te say untimi ma me ne wuhumi ba bi efri ba ye senka yakopon ma nipa nyansa bubu enframa e di gu bottle mu se di insu e don nke de be jiska rof why na kamenu mi nke benye bi kamede kura don komo dum no kura de be jiska for ke wo senka dum me de enye ze e wanwa wo ana Olubai medase ana so otra se na wo ye di se bia nko amtwa ne bia wotwani ne ma wa ye nyina ebu ha mi bu so wan pese obekan ebi a mitimi bu sa na wo komuni pa so se da bi de me nsa hwe me nsa moja bia ni me nsam ne nyina aye na ma dodo so a wo de ntrekese no akyekyere mo apishim wo mo ama so mo na me ko bia ntimi hu e da wadie hotels ahodo a wada chine na ahodo ne nyina akyi so pa wo akyi se wo trans na wo bi wiase nyina ho a de pa na bodi na ye wanwa pa won se e tumi bi e wo wiase ye yakobon me abode de me obi a me tan hwe honam ne ma me ta hwe sunsun ade ko ti a me kasa me hwe sunsun se ye kasa ho ya me nka obi beji se me tumu nye se me tumu ho fo me tumu ho se ye ka honhom sem a na se me koso travel na se me ko honhom ho a ne ma honhom timi ye no ahonhom ne ya pie a se o apie na honhom na se do sitie ne ne ma honhom betima ye no amana manifest aba physical no me tere ha me si nyankopɔ nyame de nta me si nyankopɔ nyame efi se dimo no kwa ne mo betima ye no ama eye marvelous e bro adwene eni pantia se me ka ebrebi na me Beelzebub edin komo Satan ho ade ho no ka kire me se obetima me tumi bi na saa tu no ma me no se me ba atasfa saa so so mo se me hu se awia abo me pija me sakori mu a me nka kasa se awia na abo life na be se adu awia ni dumu a few minutes betima kasa awia na side asa aba ana me se Beelzebub odi nyankopon enyo ne bo asoro ne asase bo betima ye saa de we ama we yesa musa se na debe na me ya nso de saa pawara ma no cheba de bia menyere menya bana de so 70 menye nipa kum o se be kum nipa me de wi na masa wi nipa ne nso no
as wo ku na ye ritual say we be ne nso no ene ne be be keka ho ana me so de mintimi nyere enye sa no se metima ye de wa me sa power no o kan manda wote no de ntra manda wote no e ho na me call bible nim sa bible ne se bre bi be kwa wi a Satan tu mema beast no na beast be nsenchene a obetima dada ewiase afana ni na o meja kra firi soro aba na so be nsenchene no weten na se ho se bible na confirm era me sa ba ni patibia me yesu so na se eclipse by na mu na pie e da sorry e san na pie na esu me kata so era mu se we nature and se bills be baka no obetima sa dia because eno ono so god of the weather ento obetima sesa weather no ama bibiasi ona mu se enya wona abo osoro ni asase enya wona Nyankopon tumi bi so se ho but utimi ese dia ene Nyankopon yinyame entine ma bi asanta demons no eye ma me hu no e ma mo se ne demons so etimi ese dia ne de obo sa ahohombo ni we ni mpo ena sa nyame no ye hu ne da ba ye di agoro sa nyame no too much because ne be bo wa me ntimi nka wo because sometimes the demons ni hia me kai bebram ni demo bi kasa asema o ka che me say osena na sek onipa na wu a anasa ose nipa na wu a na watete kora de hia se nipadua ne den e wo ho ena musa sa na nipadua ne wo ho no ose de nipa de hia se nipa obeba na sa bankwam enti santo mo ye na ma kese cheme a na ma me gidi o Nyankopom ye den e koso e ma me gidi se Nyankopon ahonde ye den ene nya metumi eye adwuma sanity wonderful and I'm that's pa abusuafo aha ayo Twiloko TV e wo YouTube channel no eso Facebook so kama me number me didi dwuma no ye 0244 840108 0244840108 o wa sembi na person record radio so TV so o wa futu bi ani na afren a ye no be ye ho enhihye na me so de me nwa pa ene na nyina me dwene ho a menti ase ene e be metifi edui mi obi a me nkwala bremu na me pe no ma achichi ye wo mi krum ye wo me nkare betra ko fodu atamale sunyane ade bia nkwanta di kura ho do ma tretra sunyane me pe no ma achichi ya ye cage ni ye de nam obi aburu fu mu ne de ahoma ye hwane aburu no ho a achim ni bedi a na net na achim ene sa na me su fidie ne de enuma na gu cage ni e kwakoto na ebrebi ko foru dua kesim obi ohwe me bia ofri ko foru dua bia no we St. John's Hospital okwasie wona ufa udomi eho so lokuko wa ho na yete a ufa hokọ ochichim no no high tension light sa high tension mask no anoma be si so no ma be pray won so bitansi light so ebi wa boss na china anoma be pray so mo si so anyi den chi wo interment ase but me hu obi a okofo po no bi okoyi anoma wo so a light so ye da chi but na so hwe anoma ne nan na odi si light ne so na engine so we obi a wo ta chichim no ma bonso mo nan mu no rubber bi ye den akoko obi but akoko de ugina so a bitimi aden achi no ye wono ma ne bi wo ye obusi so enchi e se minyi a me start ya me sua de no e na me a me tena se busa me mo se Yakopon bo wiase no na sa mask no high tension na e bi nyede eni ho a anoma ne siso a entimi nyede enchi no se light no ba chi anoma na ekuro bi abanam na ba chi no so Yakopon hu se be du ba bi no enimde be ba me aye sa cable so yi anoma nim nyansa nti ono kosiso a o ma na nchi no ana who say Bible ne say e be be ko ya ni de be do so tin ya mi po se oni made ni na enti e be sre say who say Nyankopon no o so e pon so ni made ni na e na ne be ni na so da pon no what I say on the timi ehunu ade e be si 2 billion years enti oba nam so we nyansafo no enim difo nti omo ade ne obo ade a obo nso obo ade a we ombo ade bi o enti onim de oye eno na de ote de oye asetimi ntimi nka bi utimi nka bi ntimi o za masama de o za apem mo ntimi nka me masama da bia me twene ho ase Yakopon boa na heaven mitimi ko bi nam ni Yakopon hia asema be busa no ano no na so wo hwe ka ase na ma asase izia dade ni nyina steels ni metals ni ade nyina no yetu no fo ya tires egu ka ase nyina na edua rubber ene yete ni ye de ye aye glasses here na ni na etu no fom ye wie so a petrol diesel gas edigu plane mu nyina na ya se etu no fom nti enkodwa titi so nyina bi edua we marbles nyina ebo stones antique
Nti no Jacob no no wa ye wan me je be kwati ase na anoman de me nwa se ga anoman de gonyo bi a se nya ko ni se ebire bi ba nipa unse wa boye eno ni so nim de be dooso ye be po ye be ka se electricity ye be twi enti saade a ende anoman ma me mbo ni se na ebire bi ba anoman be nya ba bi agina no gina etima nya de minti tra so adaro so ati ase David aja but what must say Matthias pa wan wase makofa se ba ho oh wan ba nya wan wasa e dey nya wan because architecture bia design fear o make sure say waye bibia perfect enti nyame a no omo tena ase a omo ya honhom omo tena ase say omo bo bibi no omo hu say ade we na ye nti we be hia wase ye measure ha say wase ye measure ha say nti omo ye bibia perfect nti ne de e omo na betima akire ha omo fa so omo ye de omo ye omo ne ma ye nipa da wodwe ho a e wonti ase ba sa friends say architect now design friends say you ma camel de ne wanya de bra o so we you ma pa say ne kon na no ni ti ana na funu kakraka ana na mfiamfia o se nso ehu so un said ene fata ni suru ne ba sa na o se ehu ana said obi sini da ya otimi chia no style bi otimi na ship bi ni ada bi nti omo so how a omo so hu se be fix society ne no na so we aboy pa na so we ponko na aboy ya abo osugu ni yamu obi hu ana ta obi so hu ana fa no osugu ni yamu ya pa si ho no ni ponko na ntwem no na nim ni no a obesu se nya bi amodi ya na se me kai o na o obesu ni o se de ya osugu ni mudi na che se do se do mpe everything God created was a good was me kai say but so we pa say bi omu nyina apie no bi address no di omu no ya enye yi o agwa bi so cherish no gunya ko ye bo ne se de ya bo no anti sa na tie enye yi o e kina wa mentias what na say enye yi na me kai book bi so wo hwe mo so a asase da we no ehun mi o ya but ube hu ntatia ube hu kakape ni ade nyina no beka ho ube da adwene ho ase yakopon grobo mu a we nyina ye afi ni mesuma ba abe hu gidie bi se udidi e wo ba bia enye cement kwa na wo na bia ho no ye plain ho no ye be ye ngu ho a obo se mo anu fa duane no de wura kafo e wo fom ni nyina so no emframa wuram oxygen e wuram ma ne ma ye duadua nyina so ye den enya hoodene nti obi kase yakopon ni wa bi e kan se onu ni gidie no but me from no me bobo asane ma we nyina me suro se metini aire akasa se dim dama se mu mienu na mawura sunsun sem mu na mo akasa mu di adanse se yakopon bi kura wo ha e se de pon e de e so sen ade nyina na David me busa se so wo kesa yakopon no a aye kwaso de ma ebi kura botuo pipe na waso dem ne buttons ne ade kaba ne ye potio pay mu motuo obi kura timi to physical too na ebi so de cane e ko hwe o matamfo boko na ebi e da fom e minimini bompa ya waso dem o ne sa na nyina sabre so na e membe na ebi kwa yi omo ko wensa ebi so obi mi de na ba fie ochina say nipa na be say hu na so dem obi kokum nipa kwa ye rituals say nipa na ya so repeni abeko no sofo ne chen wa no ede oti odie me ba wo nti David me busa wo say enidie se musi kan yakopon wo so krom wo hwe enidie nipa de manyankopon na edru si e measure edu sa limit no ana e bro so ana enu ba bia enidie ni buo ene wo so ye ne soma de manyankopon eso ani sana pese busa otwe metima ka say eso ani but metima ka say enso ani because ewiase na ye wey obi ohonoma like it depend ni su ene ne ban unu obi te honoma how a obesifa ene ni fana release no ana obekire ni su na se bia obesom a obekire kwan obefa so a onu betu na obehye ni sikara se bibisa nti nyame na oye ye nna ye master na se oye opon na wo se ye nipa nyina wo se ye na adwuma no obi ye ni ye obi nso nya ni ye enti obi ohonoma nyame nka nkire ne se onkofa obi yire but odi nyame di mekwa akofa obi yire dare wabu na nistia obi nso ohonoma obeka da asem na nyame ka che ne se wonye no eno a na obeden obeye ne pepepe
enti nyoma bi o no ma ye ya enya ni die ye metima ka say ye mfa the 100% respect no amfa manye den nyame ya de wo se ye som no na se bia ye na dwuma no enya sa na ye den ye de ni die de ma no because nyoma bi o no ma nipa da sani na ye den ye ya etia enya nyame na ka se no ho ne nka se ye den ye nye but eno so na ye den edoso wo wiase ndi metima ka say enyoma ye na wo wiase nyina no en so nyame ani sa na meka no sa say en so nyame ani but ebi nso ye den e so nyame ani good so asma kan say abaka ya sofu be share nkom say insu oba beto that was last month 28 29 30th insu beto asante man tem ahemfo be wu enkra police force soldier fo be wu obi anya very careful insu no what the number 2 adano kra de che say insu say kiti say kra you say for o study what that first cat number 1 study ni ye one say so for be blood mo do ma adwen na hye nkom otimi ko study what that forecast say ye na ye nim say September month of September and May June ni nyina ye nsu tobre ye rainy season in the so for bit me ko study sa weather no na order prophesize be don kire say nyame na ka che ne so ye dey nyame no wa na ade dada ewo mu say ade bi o ho no ma e ba obe yi ade a kire ndi so for no kwa na o be hye nkom say ensu obeto no okay se nyame say ensu obeto a nyankopon yi bibi kire wa honhom yi bibi kire wa de akwankire tato a obetima overcome no nti akwankire be na o ka say ye nya ye betimi de overcome rain no na se wotimi se woni pa wote wona se wonne honhom na ma honhom so timi kan hinta asem de obi ka asem a wotimi se asem we nipa we ka no o twa nto na se bia we de o ka no kole enti saa nyoma na sofo no anokwana na me hwe video na se na ma adwe me na se me hu ni se like asem na o ka no age obi a onim sunsu mu niema ana se honhom nya de endi ne kan e na obedi asem na we de o ka na ti so ba gere so anya de do ka se ba na ama enti no we se nyakopon atwa nto na we try like nipa na atwa ntro ordinary din na aye saade no enti wa bu na me hu fin sara me chiri ni so obi gu nyakopon hu fi ade na se no eno de ase na pane so nyame na abejeje no nipa ntimi nya no hwe nipa ntimi nya no hwe nyame na abejeje no asem na o kan ye no Bible says wo si wunwa raka de obeba nie wo si we se ya de obeba nie enti ono no nkom so na wo na adwen be hye ye na anya saa no asem na wa kana no de edi achi ne ye den eba that's now so but you so ohwa wo de friends measuring tape eto ho a respect de manyankopon ohwa eye anase enye enye kwa be so yesi nyankopon yekosum nyame enyina ye kristofo Ghana ha bedu obi anyamsum ni nso da na dwa no obi bu pro owia obebo otu akun ya ji obi ka ya wo obi sika akunu yesi nkrofo bi adisika wa ban mu yesi nkrofo bi akobu bank bi ani yesi nkrofo bank fo ka mo kobo police ni bi tu akunu yesi ohini bi tine komia mu odidi awie jemfam obi abodu akunu sa nkrofo enyina e bechi wo mo no wa anye sula no Moses wa anye sula obey Moses so anya friends Razaka obey John wanya Kramonia obey Kristo ni yenyina susu yesum nyame ojiroko papa Paul ka se me se me hwe Yesu Kristo anam osua mo so hwe me nsuame enne ewiase no ye de anu wei e de do Nyankopon enso ya brabo e chese ye do Nyankopon ti no ye de anu e na me do nyame but abrabo a me no ye bonne no e kire se ye do Nyankopon nipa ya sa bewiase no ye de ano kase ni suro Nyankopon ye de ano kase ni suro Nyankopon we do suro Nyankopon enso hwe na braba wo ba e chese wo suro Nyankopon enti ni die eni obuo a wo sai ko nipa dasani e de be Nyankopon ye mfa be Nyankopon enuru ye mfa manya enye enuru ye mfa be Nyankopon enuru ba bia wo sai wo papa ye kore benim tuma ko fin na e chese ni die ni obuo se nipa ya ba no se ye nhunu a ye nsuro ana ye nhunu nso a ye njindi Ensa Yesu Kristo ka se didie nka de wo hu ye na waje edi entini pada se ye se busum si ya no busum wo ya obeku yo obeku eno ye meki so se mu ni mara so be ko onim se wo hu se busum si ya no da se ye se ma no wa nkwa ya no oku enti da no so abekwa akoye ni kompa se banyame no me no ye mfa ye ani hu ni da 2 ye ntene kasada ya tese oho ena ye se ye nso no ye na ye nso no enti ehun se ye fa ne normal bi enti die ye pe eni ye enti bi de metima ka ni pen se onipa ye wa asase we so ne no de onu Nyankopon pese ka me no ye no enye no ne ye de ye de ye pe
kaya ye di anka ye do nyame ena ye suro nyame ena di nyanko ye di nidie ni obuo ma Nyankopon ena do Nyankopon pe ne ye yankon kas wonu ne hu so obo nipa de me kos kon kas wonu ne hu so ye obo nipa dasani na ye se de Nyankopon kwan o se ye nante so no saa kwan ye de ye nante so enti de nyame panya ne ye ama no ena tu na o ka so for na asem no ena mo ka ma mistake ena san me ne mo ya adwe me san mo nya adwene adikoti ameka san se me busa o mate sa sofo no be share enkom no tie nie one make sofo so ofi nyam se we Nyankopon hohon ede ne adwa menim se eye nafu ene ede ne na menim se ode tumi fufuro bi a ebia ye be ka se ebia honhon bone o se ko fokra frame e ke video mo se ye me se fo odi fu asare odi fu asare Ghana ba ko pe okay but we are about so and I say eye honhon bone tumi na de adwa no sumenim but the metima kan se o si nyame se na ye wo enyame no bebre nyame ben na kasa kire no se ensuo beto tieni o nyame ben Nyankopon na ye nim na ana se onu ni na dwene o de hye nkom no ana se fufuro bia eye honhom boni tumi ene ka kire no enu mi no ye nim ena tu nkom hye no se bi de o ma dwene hye nkom otimi calculate ne ma no ade na adwena be de abe hye nkom onisa mem kwa nya ne hwe ebe mu so wato adi ena obu o so honhom bitimi ena obu o so honhom bitimi de etwa picture kire no ebire ne ma ne hunu bibi but obehunu but emmem moment obeka ye no kwebia no obi aben chen no obi ye ne tamfo nipa betima block sa no sunsu ensi ni aka so ye trofo ena ebu ohon so a ebia na Onyankopon no kore so ne kasa kire no but ebia omo ye hu bibi ena ammem but said ye omo abonti meka se oye hu bibi o de ti be se be kire ta asembu me da ben me ntime kokondem obi what I say o meka se kokondem me busa se nkomodie na aba betomu but e metima ka se nyame na asa asofo ne som no se eye honhombone a ene meka se so from ben ye se Nyankopon ene ode ne adwuma so meka se sa ne Nyankopon so ben ye den ta meka sa Nyankopon na o ka se ko ne ko yese no se nyame na ye no kore se won ne kan ya de waka no o se nkai de ebem ena me na me usu honhombone ene bia ma be hye nkom se ya me ametima create ne ma o weda ne nsu aye de ato by force na ekunku nipa na edibo na me commission aye de abem enti yentimi nje ni straight but wama ni nyame no de ne adwa ne megu ase ena wama ni nyame no de ye adwa hu sita ne nyame ne ye trofo but nyame ben na ode be hye nkom no ana se na adwene eno me no ye nim enti yentimi nje mega se nje obi me de ibam se sofo no be hye sa nkom we otwi me de na adwene ode hye nkom me enti na na uti ayi se me ka kire se waba mabom pa ya ama ti uko ofi uko bie odaka na esimpu na chigo na gold eni sika ayemumma so ati ase maka bia kire obi ama nipa na begina dia dan se David so otwino ko catch me ko bi sika ni gold ma se pam yeah ba ko bi audience bi asa ni se mo adwe be ka so da be mo so from why dey ye wa adwene nkom hye wo tie ye wa adwene nkom hye wo ene wo Nyankopon nkom hye wo na wo ojitum esa ojitum adwene question o se ya ni party bia de ye beka so etrofo so wadadai setie so be be ni party bia de o ye trofo ba se ko friend betena ha obenya asema ka twitwa agene ho ma na me kura me mfre no o se ko friend ba wo se ni pa ba ye ni ase o friend ko meka so ha ho because o ko friend ba obenya asem bia ka eto beka so mko abompa ye wa tiri ni enti na me ama na amasa enso obo ye tro ko beka agene din e na amfa ko beka agene din otwa so fuduma ne secret wo wala ko beka agene what you say o se ochi me mpe obi achi nsem ka me life we get kira sam ka o e da continue ya ochi se ka se ka niema e koso a ye adwene niema ene ka soro ka mafo bebre jai because na so bebre fo anante ye ni bebre agro e na ya adwe ya akola ba ma adwene nyi me sometimes ko so bi bu kwase ya the sometimes yes o sa so we asebo na ka bu maso aso fu bu kwase ya bi ene is ochi me fa no twinche me body ochi ma ka ku ma fa no gintu ya enfo bi atedi ehun hia wala akwa kwase obu enfa so bi enes ochi me metima soro me ni pa bi a me pa desua metimiti frem asoro akotena sofu bi asoro dem e bi asofo ba TV so me fiti pa ko pa jibi ni e bi mo se ma kotena ho na me so ma tiro me hwe de ekoso eti mo se na we adwuma hyehye
we adwuma hyehyeye we adwuma se do otemenya bidie den e dia ka asa the thing go for me fiti preko penka me ntimi me kasa mdia na me ka ho Ojutumi twetwe de sa do kana no. what me na ya die sika. me sorry na makotena so fu ntem oh so fu ko jani ba we dey trick na mahu bi na ma sentimi hu me petini pa enam na mala we so wotera konfo we so wotera dunsini we so wotera busufo we so wotera sofo we so nti atradifo ene sabi asofo mo de omu nusu aduro omu nusu nya bom na ma dwene ye adwuma mini bebre what I say and 419 sofo and I cast the na adwene ye adwuma just on 419 sofo onu nusu bonsam tumi onu so nusu nya kopoti but ode na adwene ye adwuma ene o sofo so ono o ya trade o tumi wo ho but say you so adwene side esa aka ho ene o sofo nso free nyankopon but onu so usu na adwene dey esa aka ho sanity na be hu enye yizu it's na ba cho mama musa David so so free na kwase say David nyankopon bo na temu dasi na nyankopon say amedoba David obra boy asomani nti gate 2 una be gina no be inspection omo ewuro ma ko heaven group be pa na wo obi a wo hu heaven be won pa a be timi aka say papa we dem pray and we do gate ka be pam no wo obi sa wo O me wo group bi pa me group de bebele kwa a on pray mo ko heaven me mpene kwa mo nko especially Christianity especially kula mo a omo kwa da mo a me chese me mo omo kwa mo nwuram ya evangelism omo kwa da me mo omo kwa akra mo nwuram adedi because ochi we are sure say ujidi say o wadan apartment or cantonment what I say and a free cantonment or down apartment in and a waba abeham me mo zizongo single room and I will say and na open a hana obeba me dan na open wabehan ni we free wodi enum papa no mo no wabehan me de boni cantonment me wodi no apartment me amede wa wodi a ame man ye ho and a wabehan me uzo mo zizongo se o pese obetinam na ya wade o wi abesan de obesa ko back enti wo apartment na waja ho na wabehan me dan no wo ba me rules and regulation no e was say with this o untimi mfa wo apartment law no e me government me law enti evangelists omo wa asase so omo preach against asase no so ye honhom ye nyina ha ya penalty we na ye wo so no ye nyina ha ye obi dia enti so omo gitum say aha ye obofo David media aha ye bronsam edia aha ye asomasi akono didia dia e was say wo make sure say wa be han no nko ade e was say wo di memra no ma shade so when this one metwa wato agu mentia say baba chechemu yi de o ka no mame wura ho no de o ka me na wusu ansa me ne ya adwe sa ne nya adwe me masama wo kan me be chirecha what ya say me ne ya adwe ba me ne nya adwe adekotia baby am ne ya adwe ne say you see if you go to Rome do what the Romans do as fasa so ye ni na yedim say see ye gidisi anyini bonsam tum ne ruli asase we so what they say enti say yaba betena bonsam asase we so dia ono na pede ene die opese yema na o se nipa yema because okohan efie edan na efiera na otimu no ni rules and regulation unni so a so obete to atu beto afifie on the order enti opese o che say asase we so no yesi Satan e rule fine na evangelist oba asa da bia na wuta asase 2 minegu da bia na wuta no se oye da udi na chia em wa na den enti okasa be ne ya adwene but they also the share team say e 2 mienu e na rule ye fa ne say tuntum e na fita ene ye pese bonsam 2 mienu be ka say e tuntum ene wias ni pa ya ba no ye be ka say bonsam 2 mienu tuntum ene onyankopon etumi e ye fita omni na ya honhom what you say babu nsana be fa asase we so no di so ne by evangelist no so say ono jahoma fita ahiniemu enti o twe edom atwe akra akofita na ahiniemu enti wontimi nka bi emma tuntum no efi say evangelist nim say asase we so oba na adwuma ye oba ne say obeko akoden atwe akra efi sa tuntum no efie no eda koma ne wura na o fita animu enti wonka bi ma tuntum ani nyeye enti obeda ne tuntum ne tamfo papa da meko enti ontimi nka bi ma tuntum enyeye because tutumi powers be ne ruli e no no ofito ni tuntum enti okema na nyere enye ke ya dia evangelist no e wo tuntum na fadia ko be ke bi man be evangelist no mindset any mentality be say asase we no oba na adwuma ye enche obesa afiri so na adwuma ni say o metwe akra emfisa tuntum sa nkoma ni wura na oye fita ne ho otwi da meka wate ase enti de oka no asema bo ne tofa chemu kakra bi otwi say evangelist no andi meme tu masha de no so de a onka hu say adwuma na ne kwa mentua naka enti once the oba start charge de no kwa ho sa ase ska no mo picture mo ase
udi wo ya Dabi ochi mi din wo ya. Ehia na ehia o mo na me ya me ya. Ochi ameka asencho. So won Bible say, you right, you say me chemu say otinifie. Na se wo se chenchena unye tuntuna pede mande a. Obe make sure say ne nipa na woni fie ho no ma mfa onsanyere. Enke bi enti odo be fejem but eje na odo fam ni no se odi no kore ema ofie ra papa na ono so asini da wo East Legon na eye dan ya da chi bi no oba beju afiri trasa kora ko East Legon o ti be ka wate ase enti oti ho ne de eye de ya unni rusu so enti se obemwa ho atọ de ena you eduka obetete what say obe pai fita no no abedi na tina afa nipa ne no ba no so nya bia ede enti se evangelist Ibra metenase because o se oni sa tuntun aduane ni bi na obe fight against tuntun no tuntun ni so fie na wote enti so ye ne tamfo da tuntun be sori aye den etia no enti Bible ka say o se di odo ewiase no eja ne do aye den enimi mu na de odo onyankopon no so ewiase do aye den enimi mu na de odo onyankopon no eye wiase tamfo na de odo wiase se onyankopon so tamfo enti ase chana ma chere enti ni se evangelist Ibra ni se eno wa Midasipi. Abusafo aha ayo Tunoko TV or YouTube channel so. Facebook kama me. My number me didi juma na 0244840108. David. Ada. Unim nana busu. O me na no wusu pa. Minnim papa. Nana. Unim David. Minnim pa. Be say ni. Ebro 10 years. Kwame na faso hu. Una ko hu na so de be hu. What dey be hu me? What de be hu. Wow. Obe hu kwa be so na bia sataro e mechanic no be sua djuma ho na na carpenter ana na utwi ovan bi no be mate into twide bia person de mechanic sense am me am pesa de no ade etwe am se etwem wo be se chincha sa no ko machi bio sabe yakopon we de e pon me atemu da kwa bia table na ba bi obe pon perform ana wana mi gina ho be bu se se bi ya kwa olumaye time ana me ye nyankoma de no as na what spirit na me ye me ahoho eye adwuma no ha asena satam no class 6 class 5 ana yeah na class 6 class 5 na from JHS 2 say JHS 3 mu ba ko na wo senior be 2 or 3 years okay ena boys bi ba no ho oh o take se me nya ade ma wo omo to won kase se na no so jini din o take o yenya e ba bosom sem ni sunsun sem a ene burunsam djuma me di mahini kese no e ho na mahini akonya tuntum no ahini kese no na no so ansate so no o di ne practice sem e di na kese sem e ya na kese enti omo ni na ate menka ena omo push o me hwesa na no so kro no be hwesa na no so ko mbehia oposo adem na tumi kese no ho no mbehia odi etoposo kese so ho no mbehia hohum bebere e wo ho no mo boy o makoma so ade no so kese ne ye ma wo enti yes anu so ani gie e no mo koton me enti mu na we so ye den etim na na fofo ne sa boys no e na sa boys ne de ba me ho no so ba no nyi hwini na okọ asori na me so oye obi a me pe challenge se okọ asori na adwunya me di am pe se me prove ma se sampa onya me no ho a me ni se yakopon ba na me yakopon twaka bia me so ndi ni le na me so nyere me ndi me le mu se ye mfa se me guso chante a o ka me metena nka yakopon kra dinda me mpesa ade no e nya atwe me ma hu se me yebosomfo me de bonsam na ye adwuma se me de obusa oni sana mete me nya me la na me tan ye be bon me kra me ko nya me din le me nim so ho de ba wo din le me so me di me le mu be ko am ntan pe motoro mojo enti ono so ba no te me nka no obae no na oni na o se ma me ntimi nkasa ase no na me work saade na ma no na yeye enti ho na afa na ni be den e be je saade no ho enti no so ma me fili me de oni me nam na o ma me sika kra bo ya me good na wo kumi o me se de se wan ka me ti kra me twae den enti na so o ye me good enya so o tera me ka yen kan me ka fat no ye me good ye mu ye enti na de se wa no so wa mo wa another se de se wan ka o kan na ma ya ma no ti ma ne di no so pelotu number and a man is of one of my friend catch and say that's it memo number ti dan so my friend no and a man is single 930 very few number we da and no time odi no bre me 12 million and I'm still ko bo chat skill na skeli na asan it's not no to di ni to ato so entema obey interested e wo sa nyemani no say afre men kire no and I'm still di ni shemu e ho ne sha ase good that's it na odi ni wura mu na ne honhom je ne ko yi ne ho je pa because na me ya de mo na e so easy say be fa it mu said and I'm share the fear me hu ne ma bi o me ntime ke kan single it mu say connecting spirituality fala that's David oni aja wusu ko nante na o hihye ne mama wo no na hu movement say be 3 months or 4 months 6 months na ko say o na movement na ekoyi na ekoyi pa
ya movement na wo si de me ko no nchen wo say time na ye kan say me ko no ho na o ya ade ma me no like a fire no me ne ya down for the bat na me nhyɛ da de enka no ho ye de enko no ho sa but me do ss na me san ko hia me school father na o san on the me wura mu mo no e na me san back to na wusu nti na wusu de in fact me na nante like ache nyoma bebre aye adwuma bebre aye adwuma like adwuma de aye bi pa na o ma me na no ma me no quality na me ne ma me papa no ti o mu hu pen o mu hu pen o people say no mu hu yi o mu kura ebe like me yi me ho say me ba media no me yi mani no mu hu ye o mu sa ko na mu ni o mu bisa me say adentina me ya kan say me ya sa ade we say ah because they are Christians no so they see wo ana me say o awon sam de say onipa bia honhom de onya religion o ya som nti onipa bia nso wo de wo mu because me hu say me destiny na ya awon sam. And we have to listen to the voice of the Spirit than the voice of man. Acts 5:47 to 37 to 34. You have to listen to the voice of the Spirit than the voice of man. And now, as someone in public can was already who follow, but the home in the back country, and I was already offer. Good. Now, maybe so say Obi, we were here. What's me the should be to na braboso or how be to na braboso? Brana was as soon. O chibi edi pebi ao. Me wa se me ameka say. Bibia possible. Me de debi asma me kame me hu to me that ya me kasa me dan so. Me si bibia possible. Me na se. Misa na no me no di nko bi tira ma. Aja wo suba ya. Aja tuma je se ba bi onimu ni niam ma ye nsuma se no. Ginya me. Na o ka se sofu bi ene na wusu eye mrentuo bi. It's caught in the crossfire.